Бардора баъд як чизи дига бисёриҳо барои запчаст пурсидан мо ин чиза гуфту гапо ака чӣ накардем не ки меёбем бисёриҳо навиштан ака запчаст дар кора запчастҳои мелочира мо метавонем дар муддати 3-4 рӯз оритон кунем ва хеле яхелош дар крил тай чизо мисол чиқа бугум объём ки калон боша баъд амро ба каргои ки ам 20 рӯз 25 рӯз меравам хеле хатарро мекунем ва барои запчаст ҳам метавонем ки муроҷиат кунем беташвиш. Здравствуйте, дорогие друзья! Вот наш объект ЖК Кировская. Это одну бригада, который все закончил. Давайте посмотрим, как наша работа получится. Снимайте. ассалому алайкум мардум, салом бар ҳама подписчикони автодушанбе. Хуш омадед ба канали мо бародаро. Бародари тоҷики хидмона тавсиятон метиҳем ки устои хуб специалист дар соҳаи хичандубои хел отвечат мекунанд, дар коршон ҷавоб метиҳанд, падкулуч хонара месупоранд, корошон аста ҳамаша видео кардагиян, марҳамат тамошо бикунед. Бо ғайри ин бародаро канал кушодагиян ё дар YouTube канал мехоҳанд каналшона пеш бибаранд ва мо каналшона дар таги ҳамин видео дар комментария закрепид мекунем. ҳатман бидроен дастгиришон бикунем бародаро, корошона бинем ба қавли тоҷикӣ устои девонагиян. Любой кора мекунанд, марҳамат номерошона мемонем, каналшона мемонем, сами главни бидроен каналшона дастгирӣ бикунед, подписатсияра фаромӯш накунед. аз номи канали мо салом бирасонед, иншаллоҳ ки боз чикитгоҳи хубтонам мекунанд. Бидроен каналша мемонем, корошона тамошо кунед, девонагии бада як бор бинехтон кора. Assalomu alaykum bardora azizim, BMW 328i. Ina bardora azizim. Holati balonlash. Xo'p. Bugün şuna bineyim. Ina bardora azizim. Vinkoduş. Salonش کجنه سیاه بردارو کامندن پرومادن سپورت رژیم های اینا خب لوک دورا برداره ما سرش زد نکرمه داشته بیم کار میکنم خب برداره عزیزم خریدارو باشه نه مرحمت برداره یگون کار نداره ماشین چکی توزا بده. Assalomu alaykum bardora azizim, RX 350 solش 2015. Xo'p. Balonimiz nima? Xo'p. Klaskаш ham so'za bardora. Buni konada dilim. Xo'p, mana holati berimiz salom. Vinko chabinayna bardora Vinko. Abi salonش bardora azizim. Пробегаш 182,000 гаштаги. Багреш сидини. Устикаш. Бардора люк. Ира метавонед чордан бигзаронем. Бер аз тамошка то Тоҷикистон $14,900. Бардори ма 14,900. Хоб. Ина бардора азизим, мошин гарани тозаакай. Мошин хушрокай. Ина ҷаш камтарак кор дора дар. Хоратунаи ямо метавонем ки дар ҳамҷо афсос кун ройтон кунем. Assalomu alaykum bardora azizim. Sanata 2018 bardora azizim. Kor dora ina bardoro. Kapot. Xo'p, rusmiki kapotcha. Вам переходишь.
диска балонош навай бардорем ма. Хоб ҳолати доими мошина нишон метам. Винкодаш навда навиштага бардор ина тамошо кунед. Салонша нишонтон метам. Бисмиллоҳи раҳмони раҳим. Клитишнаш ки хай заводиш кунем. Хоб хулоси гап лата белук буда бардоро на мониторш. نه خب تماشا کنیم بارو عزیزیم. خب اینه کپوتش جا خیلی کرسکه باردارو خیلی پیش دادویش نشون دادم. نقش همه مونیم با سوز کنیش و تو تاجیکستان فراتونا هم یه سوزش میکنیم مردم تر. نه فراتونا خطون میتونه که دمجا بارین تاجیکستان دا. بارداره عزیزی ما باور میکنی یعنی کروبکش موتورش گرین زوره. بارداره این ماشین یادسته ماشین توزه. سلام علیکم بارداره عزیز من. نیسان پاترولی نیسمو 8 سیلیندر موتور 5.6 بالونش بارداره عزیز من. دیدار отпечатка سالش 2014 ماه январ بوده. یک دست های کدگه بارداره ماشین گرینی توزه های نه باش پول подсветка کدگی بوده بود. خیلی بارداره ماشین یگون کار نداره. مسئله پسله همه چیزش حلش کدگه. ماشین یک دست گشتگه بارداره. این نومیروش معلومه چه رقمه. اینا نیسان پاترول تا تاجیکستان نرخش تا تاجیکستان بر است تموش که بعد از تفکش 350,000 سوم. السلام علیکم برادران. مرسدس جیل این است 360 گرادوسه کامera رادار همه چیز داره برادر عزیز من. سالش 2014 موتور 5.5 6 سکندگی. اینه کلیم کنترل پانوراما полный فوله برادر عزیز من. ماشین فقط از میبینم نجا باردارو وین کدش از میبینم که دراش لیفته دراش لیفت نبوده باردار عزیز من. تا تاجیکستان 17,500 دلار کدام میده معقوله سوش میبینم تا تاجیکستان 17,500 دلار فوله. سلام علیکم باردار عزیزی من. 740 دیزل ماشین کاریم امجاش فرش کردگه تمام باردارم تا تاجیکستان 36,900 این باردارم. سالانش توزه دارو لیفت ماشین کریه خریدارو باشن اگر این مرحمت تا تاجیکستان 36,900 میشه دون چیزی ندارن همش توی دوی کنی کنیش مرحمت خریدارو باشن نویسین لوک داشته. سالش 2020 باردارو آمگی در سلام علیکم. انشالله خوب هستین خدوان ساز باشین تین باشین. باردارو ما یک دو ماشین زدگی موندیم اما BMW 5 بدک باردارو خونده او واریانت هم مثال
мо ягон каса маҷбур намекунем ки ӯро бихаранд. Мисол ҳаста одамое ки ӯро мехара запчастиш мекунад, нархш арзонай, ё ки мехара ремонтш мекунад, капраи хеле мо просто ҳамон чиза вариант шумода пешниҳод кунем. ҳастаи мошинои задагӣ, ҳастаи мошиное ки мисол қиматан солошон навай задаган ӯро дам Тоҷикистон ҳам хеле мезанан мефурӯшанаш. Но ҳастаи одамое ки барои запчаст мегиранд, мо барои ҳамон вариантҳои худмона мақсад шумода пешниҳод кардем. ва агар худованд насиб карда бошамона дар Тоҷикистон мо ба нақша гирифтагем ки ҳамин рӯзҳои наздикда офиси худмона ҳуй кунем. SKRTG дар шаҳри Дубай офис дорем, кадомое ки мақсад мошинхаранда ҳамин Дубай бошанд, марҳамат мо офисмона мебарем, нишонаш метем, мақсад барои боварӣ. ва иншоалло ки мо дар Тоҷикистонам ба нақша гирифтагем ки рӯзҳои наздик офиси худмона ҳуй мекунем ва кӯшиш мекунем ки мошинои тозаи хуби ба чини дили шуморо рӯй кунем. Шумо ҳам иншоалло ҳар чизи мо розӣ бошин ва Аллоҳ ҳамонро баракат бута. Зиндаву ҷовид бошин. Ҳама каса бордорем. Имрӯз насиб боша, ака мо мерем сторисҳоро пайгирӣ кунем, ҳамаша маълумотҳоро мепартоем, нархҳоро мепартоем. Чӣ мошини арзоне ки боша барои шумо пешниҳодш мекунам. Обод бошед.